ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲ୍ସ ସୁଟିଂ ହେବ। ଏଠି ଆମର କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ରେଡି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଶୋଇ ପଳ ଉଠିବ। ଶୋଇ ପଡ଼। ହଁ ସେମିତି ହେଇଛି ହଁ ଉଠିକରି ସେମିତି ହାତଟା ବି ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିବ ସେଇ ସେତେବେଳେ ହାତଟା ବି ଏମିତି କରିବ ହେଲା। ବୁଝିଲ କି? ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ହେଲା ନାହିଁ। सो हाय हेलो नमस्ते भलरे थांतु समस्ते मु झुलू स्वागत करछि आपनको गोटे फ्रेश ब्लॉग को। तो आज आम सका सका पहुँचे गोटे नुआ जगह को जार ना हूँ राजनगर पुराना राजा उवास पछपटे देखिपारे यहाँ थिला राजा उवास। तो आज आम कौन आसचे कि समय पर आप देखा पाइबे। ता पूर्व टिके देखी दिंतु राजा उवास कंडीशन वर्तमान कौन अच्छी आठी कौन कौन जिनस अच्छी एटा देखी पारे। राजनगर राजा उवास थिला तो यहाँ बर्तमान भांगिकी पूरा सरीगला। यहाँ को किसी मरामती कराउनी तो पूरा भांगिकी सरी जाइए। देखंतु आउ एपटे कौन कौन सब ठाकुर ठाकुराणी अच्छा देखिपारे। या सब ग्रह गुड़ा लिखाई आउ सेपटे रहिला कौन रघुनाथ धाम कौन गोटे से कराई आ सेपटे अच्छी बैतरणी नदी। सेटा देखंतु बैतरणी नदी आठी पिकनिक वर्तमान स्टार्ट हो जाइए। से पाखर लोक पिकनिक करछंती बहुत लोक आछंती आउ से माने देखि पारथुवे पूरा रेडी हो गलेनी। तो आज वर्तमान आम आसचु एठी कौन करिया पय आसचु कौन शूटिंग करियो शॉर्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो शूटिंग पय आछंती माने माने मेकअप आर्टिस्ट। देखिए तो केते जिनस पत्र आई लुगा पटा सब तो भीतर कौन गोटे मंदिर अच्छी एपटे चाबी माराई आठी पादुका स्नान हुए। केबे एठी पादुका स्नान हुए पंचुकरे करा जाए। एठी पंचुकरे डंगा भसा जाए सब। तो बहुत भीड़ हुए ए भितर बड़ बैत भी करथांती बोधे बड़ बैत करे एटा देखि पाथुवे पादुका स्नान मंडप। एटा तलकु जीवा पई सीढ़ी कराई बैतरणी नदी एटा सेपटे फिस्ट चलछि आ भजी सेपटे भी करछंती से भितरे। आमर वर्तमान रील्स शूटिंग हम एरिया हमर कैमरा लागि छी। रेडी राइट 1 1 2 3 स्टार्ट। देखुछन तो हमर केमती रील्स शूटिंग होची। एबे वर्तमान ड्रेस चेंज चलछि आ अन्य गीतरे शूटिंग हबो। तो देखंतु लास्ट पर्यंत वीडियोटी आपको जब भल लगे ताले लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब निहाती करिवे। तो आगो के देखियो आ कौन कौन रील्स शूट होची देखि पारथबे। हमर वर्तमान ड्रेस चेंज कर देले गीत सिलेक्ट करलो। आज तो मेघुआ मेघुआ पाग होची ठीक से हेई पर नहीं ठीक आसो नहीं। वर्तमान अन्य गीत हम शूटिंग
केमती लाଗୁଛି ରିଲ୍ସ ଟିକେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି କଣ ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି କ୍ୟାମେରାରେ କରାହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରାରେ କରୁଛ ଯେ ଡରିବାର କଣ ଅଛି ହେଁ ହେଲେ ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଠି ମା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଲା ବୋଲିକି ହେଇଛି କର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କର ଆଉ କି ଗୀତରେ ଗଛଟା ତ ଭଲ ଆସୁଛି ଯେ ଆଲୁ ଆଉ କେତେ ମେଘୁଆ ପାଗରେ କାଣୁ ପାଇବ କହୁଥିଲେ ତ ଦୁଇଟା ଲାଇଟ ନବ କି ବୋଲିକି ପିଲା ଦୁଇଟା ଧରବେ କହୁଥିଲେ ଚାଲ ତୁମ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଇକି ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ପଛଆଡ଼େ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଡ୍ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିକି ଆସିଛି ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମା ତ ମତେ ଦେଖି ଖାଲି ହସିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଜମାରୁ କରିପାରିଲିନି ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଟେକ୍ ନିଆ ହଉଛି ଆଉ କେତେଟା ଗୀତ କରାହବ ଏଇ ତ 2-3ଟା ହେଇଛି କରାହବ 20-25ଟା କେତେ ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଆଜି ଲାଇଟଟା ଥାନ୍ତା ହେଲେ ଟିକେ ମାନେ ଖରା ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଖରା ନ ହେଇକି ବହୁତ ଅଡୁଆରେ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଠି ଛେକି ହେଇଯିବନି ଏଠି ଆମର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ନେବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମର ଭୂତଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବେ କଣ ଗୀତରେ ହବ ଦେଖିବା କୋଉଠି ହବ ଲୋକେସନ ନଦୀ ଏଠି ସେଠି ସେଠି କୋଉଠି ଯିବ ନଦୀ ଏବେ କୋଉଠି କରିବ ନଦୀ ଚାଲ ଏବେ ନଦୀ ନାଇଁ ଆଉ ସେଇଠି ସେଠି ପୁରା ନେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିବ ନେହେଙ୍ଗା ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପୁରା ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ହିରୋଇନ ଏଠି ଆଉ ହିରୋ ହିରୋ ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଭୋଜି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ନା ଏତେ ଜୋର ଆସିଲାନି ଯେ ଦେଇଦେବା କେତେ ଲେଖା ପଇସା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଦେଇଦେବା ହଁ ଏଇଟା ଆଉ ଖାଇକିନା ପଳେଇବା ଆଉ ଖାଇକିନା ପଳେଇବା ଫିଷ୍ଟି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା ନା ରାତି ହେଇଯିବ 2ଟା ବାଜିଲାନି ଆଉ 2ଟା ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ଆଉ 2ଟା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସାରିଲେ ଲେହେଙ୍ଗା ପୁଣି 2ଟା ଲେହେଙ୍ଗା 2ଟା ଆଣିଛି ତୁମର ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆଣିଛ ସେତିକି ନାଚି ପାରୁଛ ନା ଖାଲି ଧରିଥାଉ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନଦୀ ମଝିକୁ ଏମାନେ ଡୁବିବେ ପାଣିରେ এই দেখন্তু এগুলা কেমতি ঘাস মস্ত ହେଇଛି ମସ୍ତ ହେଇଛି ଭିଉଟା ଏପଟେ ଏଇଠି ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ହେବ ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଏଇଟା ଲେହେଙ୍ଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିକେ ଏଠି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି ଆରେ ଏଟା ହେଲା ନାହିଁ ଶୋଇ ପଳ ଉଠିବ ଶୋଇପଡ଼ ହଁ ସେମିତି ହେଇଛି ହଁ ଉଠିଗଲି ସେମିତି ହାତଟା ବି ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିବ ସେଇ ସେତେବେଳେ ହାତଟା ବି ଏମିତି କରିବ ହେଲା ବୁଝିଲ କି
बाहर करी नै बजे तुम सेटा करो बजाई में ना 1 2 3 स्टार्ट एरा तमर उडी जाई हां सेटा थाओ 3 स्टार्ट पाकर वर्तमान झगड़ा हो जाओ मु जानी पाउची हेला नहीं कते बड़ा लगा खाली कैमरा भावुतली झगड़ा है बोल के हेला नहीं वर्तमान ये दौड़ा दौड़ी चलची 1 2 3 स्टार्ट इना आउ करे सही दौड़ी बाटा कौन एक्सरसाइज कर चुकी है नहीं कुनी तो नानी आ से जो पूछ के लो जे साइड करूची एंती पटको करी के तापर एंती बुली जाऊ तापर एंती देखते जुड़ी के बर्तमान बाड़ी धर के आसचंदी कौन करे के जानी कौन करबो दे तुमर ठेंगा बाड़ी सब दरकार होची नहीं कौन कहूच ब्लॉग एती लंबा कहाँ लंबा है नहीं लंबा हे जाई तो 2-3टा हेबा कथा 2-3टा नहीं गुटे तो हम गोटेटा बहुत लंबा हे जबो नहीं हम वर्तमान आमर रील्स करा सरी गला तो हेबे घर को जीवो आ थकी गल मोबाइल मोबाइल के देखा जाऊ छी भूतणी परिका हां तो वीडियो जदि आपको भल लगी ताले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने तो रहूची जय जगन्नाथ।